Awa dugu nunu aw kelen bɛ k'u elu sara juge b'o la peut-être je me dis que aw ka maire ni aw ka député b'o la je me dis que Gassama hali n'a fɔra k'i tɔgɔ bɛ nin ko ninnu dɔ la a tɛ bari ne na parce que i sɔn bɛ sɔrɔ a ye même si ma o yɔrɔ vérifier fɔlɔ donc k'u b'o mɔgɔw sara walasa hali ni ko taara kiiritigɛyɔrɔ la walasa a da bɛ se ka ja u la parce que mɔgɔ minnu bɛ k'u représenter olu tɛ dɔwɛrɛ ye marakaw de don ɔ maraka hɔrɔn donc ni kiri kan ka bɔ san nɔ u bɛ kiri daja hɔrɔn ninnu na an'u ka soi-disant jɔn ninnu u bɛ olu bila kɛrɛfɛ k'u kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye i b'a fɔ droit t'u la quoi alors que Mali ye jamana de droit de le Mali c'est un peuple de droit a y'a faamu Mali ye peuple de droit de sariya dɔw de bɛ Mali kɔnɔ a kan ka labaara ka labato sira dɔw de fɛ mais adamadenw kosɔn u tiɲɛna bi caman tiɲɛnen don caman tɛ respecté bi ni aw de bɛ yela nin ko ninnu na fo ka taa fɔ ko k'aw bɛ kan ka politiciens sara walasa u bɛ se ka aw ka nin kojugu ninnu k'u kɔkɔrɔma don a y'a dabila marakaya tabiya tɛ marakaya danbe tɛ wa jɔnya ko banna a mɛnna diɲɛ nana sira min fɛ sisan nɔ tile kura min bɔra hali tile kɔrɔlen na normalement jɔnya kun man kan tɛ ka kɛ yen mais kow n'u kɛcogoyaw de don n y'a fɔ cogo min na société bɛɛ n'a sigikan de don bon ninnu tile la fɛn dɔw de tun bɛ mun kun b'u arranger Sunjata tile ninnu ni Wagadu empire du Wagadu tile ninnu na fɛn dɔw tun bɛ o kun b'u arranger fɛn dɔw tun bɛ o kun t'u arranger donc olu y'u ka société sigikan dɔ de kan o société ani bi société kelen tɛ a ma fɔ ko anw ka Sunjata tile fɛn bɛɛ ta ko ka o matarafa o tɛ diyagoya ye o a y'a faamu bon an bɛ se ka ɲuman minnu b'a la minnu bɛ se ka an nafa bi an bɛ se k'olu ta ka baara kɛ n'o ye juguman minnu n'olu b'a la n'u y'olu fara kan an b'olu bɔ a la kɛ e ko Sunjata yɛrɛ y'a fa ka a yɛrɛ fa a nana loi minnu sɔrɔ yen nɔ Sunjata a bɛnbaw n'a mɔkɛw ye loi minnu sigi ale yɛrɛ ye caman b'o la o charte de cour kanfuga mana o de kama n'o bɛ jate hali Mali yɛrɛ constitution fɔlɔ fɛ a y'a faamu donc ne bɛ min fɔ aw ɲɛna n bɛ min fɔ aw ɲɛna ne balima marakaw jɔnya a tile banna pewu mɔgɔ mɔgɔ i b'a kɛ i tɛ kafiri ye dɛ i tɛ kafiri ye e yɛrɛ de ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ i adamaden jɔnɲɔgɔn kɛ jɔn ye dɛ e yɛrɛ de ye jɔn ye parce que hali baganw tɛ nin ko ninnu kɛ bagan ninnu tɛ nin ko ninnu kɛ anw bɛ ko dɔw kɛ bi tile in na baganw tɛ sɔn k'o kɛ maliyɛnya yɛrɛ de kɛra bana ye maliyɛnya kɛra makari ye a kɛra makari ko ni kinikini ko ba de ye hali an dafɛ jamanaw kan i tɛ ko minnu ye olu dun ye africain farafin ye i b'a fɔ anw i bɛ n'o ye Mali de la donc ça ne va pas au kɔrɔ ko quelque chose cloche chez le malien chez l'être malien en ce moment il faut que an bɛɛ k'an sigi k'an miiri ka ɲɛ an ka kɛwalew la walasa jamana yɛrɛ bɛ bɔ nɔgɔ la globalement parce que n y'o de fɔ an bɛ se k'an si kɛ k'an ka fangaw ka u kɔrɔfɔ nka tant que anw yɛrɛ maliyɛnw ma changer a bilahi sanfɛla tɛ changer a bɛ daminɛ duguma de fɔlɔ fo maliyɛn kelen kelenna bɛɛ ka changer de nin ye kojugu belebeleba de nin ye maloyala ko belebeleba de 21e siècle la Afrique ko tubabu yɛrɛ tɛ arabu tɛ mais africain de bɛ ka jɔnya kɛ a yɛrɛ africain ɲɔgɔn na jɔnmaya k'a yɛrɛ africain ɲɔgɔn na i ma dɔn o ye kojugu ye ne filɛ nin ye hali u b'a fɔ ko ɲamakala ni hɔrɔn tɛ furu walima a don ta a bɔ tantɔ ne yɛrɛ sigilen don cɛ mun kun n furulen don cɛ ma numu de don a y'a faamu ɲamakala tɛ n siya la n fa tɛ ɲamakala ye n ba tɛ ɲamakala ye a tɛ n bonda foyi la ɲamakala tɛ n bonda foyi la mais n furula numu de ma mun b'o kɛ kalan dɔnniya bɛ hakili dayɛlɛ de dɔnniya ye lanpan de n'a donna hakili kɔnɔna na a b'a dayɛlɛ bon ni kodɔnbaliya bɛ hakili kɔnɔ kuma dɔ la a bɛ sunɔgɔ de hakili tɛ yeli kɛ a y'a faamu donc o ko ninnu c'est dépassé je dis bien c'est dépassé a caman bɛ yen sansi t'u la bon n'an donna sinankunya siraw fɛ ko an ka mɔgɔw ye an bɛnbaw ye jo dɔw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n t'o yɔrɔ maîtriser kosɛbɛ n tɛ se ka kuma o kan par exemple sisan nɔ dɔw b'a fɔ ko kadɔ ni bozo tɛ furu bon u bɛ kuma la ka da u yɛrɛ ka dalu de kan ne t'o olu ɲɛdɔn t'o paramètres maîtriser ten walima ko kɔrɔbɔrɔ ni ma dɔn kɔrɔbɔrɔ ni kadɔ de don wa walima mun de don walima fila ni numu jamu dɔw bɛ yen i b'a fɔ fanɛ k'olu man kan tɛ ka furu ɲɔgɔn ma ne yɛrɛ bonda bɛɛ ye fila n ye bamanan ye nka n bonda bɛɛ ye fila a y'a faamu maraka bɛ ne na fila bɛ ne na hali maninkaw bɛ ne na dumbuya maninkaw bɛ na a tɔgɔ ye mun ye keyita maninkaw bɛ na donc en revenant au sujet
jɔnya a tile wagati tɛmɛna mɔgɔ b'a kɛ I kodɔnbali I kunfin wa I ye mɔgɔ yɛrɛ ye mɔgɔ min tɛ taa ɲɛ wa mɔgɔ min tɛ fɛ ka taa ɲɛ a y'a faamu ne b'a dɔn maraka bɛɛ tɛ nin miiri tan maraka bɛɛ tɛ miiri tan parce que marakaw fɛnɛ na mɔgɔ kalanenw bɔr'u la mɔgɔ kalanenw bɔr'u la n bɛ tilen ka n wolomɔkɛ min ka kuma fɔ o ye maraka de a y'a faamu donc maraka mɔgɔ kalanenw bɛ hali sini donc aw de kan ka wuli sisan minnu kalanna aw de kan ka wuli ka don village ninnu kɔnɔ ka essayer k'aw sigi ka mɔgɔw la sensibiliser ka faamuyali don u kunkolo kɔnɔna na walasa u ka se k'a dɔn k'a fɔ nin sira ninnu man ɲi nɔ an ma a bɛ se ka na ni jamana ci ye hali marakadugu yɛrɛ cili a bɛ na n'o ye n'a fɔra don o don maliyɛnw anw de ni dɔ ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na ni kadɔw ni bozow tɛ sisan nɔ ko marakaw ni marakaw walima marakaw ni u ka jɔn u b'a fɔ minnu ma ko jɔn yala kɔni nin ye ko cɛjuguba ye nin fɛn fitinin ninnu dɛ nin de bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ ci bɔgɔ nin bɛ taa ɲɛfɔ min ko jɔn bɛ anw lamɛn nin na 21e siècle an bɛ tile min na i komi bi ko jɔnya bɛ ka kɛ Mali fan dɔ la tubabu mana n'a ye arabu mana n'a ye ko farafin yɛrɛ maliyɛn yɛrɛ bɛ ka kɛ a maliyɛn ɲɔgɔn na Ami Koyita ye min fɔ a ka dɔnkili la kuma in ye kuma kalamanba ye k'a jara mɔgɔ min ye dɔnniya ka di a ma ja mɔgɔ min ye dɔnniya ka di mɔgɔ min bɛ se dɔnniya ɲini mɔgɔ min yɛrɛ tɛ se dɔnniya ɲini parce que dɔnniya ye fɛn dɔ de ye a b'i ka adamadenya de nafa mɔgɔw b'a fɔ ko jeli ko n'i ye jeli bɔ adamadenya na Burama Sumano bɛ to k'a fɔ ko jeli nana parce que n'i ye jeli bɔ adamaden na i y'a ka adamadenya détruire jeli tɛ dɔ wɛrɛ ye o dɔnniya dɔ de tun bɛ jeli kunkolo kɔnɔna na o dɔnniya y'a tun bɛ baara kɛ ni o de ye ka adamadenya ni laadaw k'o matarafa a y'a faamu donc halisa minnu kan ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔw la jeliw b'a la bi an ka sociologues b'a la parce que jeli dɔrɔn tɛ jate an ka culture matarafalan lakanabaga ye tuguni sociologues b'a la temps contemporain savants b'a la i b'a fɔ ko sociologue historien olu n'a ɲɔgɔnnaw a ye wuli aw ka campagne dilan campagne mun bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ sensibiliser kɔrɔlen ninnu u k'o bila yen nɔ fɛn fɛn man ɲi an ma u k'o bila yen nɔ ɲuman minnu bɛ kɔrɔlen ninnu na u k'o ta ka na n'o ye an ka baara kɛ ni o ye jamana bɛ yiriwa ten mais kɔrɔlen fɛn fɛn kɛra ɲɛɲinini ko t'a la kunfiya yɛrɛ sawura ma kodɔnbaliya sawura ma k'a bɛɛ ta ten tɔ dɔrɔn k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko fɔlɔ la u tun bɛ nin de kɛ donc sisan nɔ ne fɛnɛ bɛ o de kɛ n'o o fɔlɔla ko n'a bɛna tasuma don e ka bugu la dun i denw ka sini ɲɛsigi n'a bɛna ka na kojugu kɛ dun parce que aw bɛ ɲina fɛn dɔ de kɔ adamadenya an ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn fale de a y'a faamu an y'a kɛ cogo o cogo an mago bɛ ɲɔgɔn na jɔn min e bɛ k'a traité ko nin ye jɔn ye ni ala ma jan kɛ e den mana taa jarabiya la i bɛ mun de fɔ walima hali n t'a dɔn n bɛna expliquer cogo min na quoi e mago bɛ baarakɛla dɔ la i ka foro kɔnɔna na n'a fɔra ko e yɛrɛ i hɔrɔnɲɔgɔn n'u y'u ban k'u tɛ baara kɛ i ka foro kɔnɔna na tɔ tora jɔn minnu ma ɲɛ dɔ kɔni i mago sera a tigi ma bon maintenant sisan nɔ ka u bolofɛnw minɛ u la fɛn fɛn tout ce qui est bien matériel k'o bɛɛ minɛ u la ko parce que jɔn don u banna jɔnya ma o ye kodɔnbaliya baara ye marakaw ne tɛ fɛ k'o mɛn aw la o parce que mɔgɔ n bɛ se ka sɔn siya bɛɛ ka o ma fo aw a ma ɲi siya si la dɛ mais n bɛ se ka sɔn bɛɛ parce que aw dɔnnen don ni hɔrɔnya de aw dɔnnen don ni hinɛ de aw dɔnnen don ni makari et puis ka da o bɛɛ kan kuranɛ kalan bɛ mɔgɔ min na fɔlɔ la lawale la ka tɛmɛ bɛɛ kan o kun ye aw ni filaw de Mande Moriya n bɔra k'a fɔ sisan nɔ Sunjata ye Mande Moriya ta ka kalifa aw la dɔwɛrɛ tɛ dɔnniya dɔ de tun b'aw kunkolo kɔnɔna na kuranɛ dɔnni o kuranɛ kelen ko jɔnya tɛ yen Muhamɛdi yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam o Muhamɛd sallallahu alaihi wa sallam a ko jɔnya adamaden jɔn tɛ yen nɔ hɔrɔn tɛ yen jɔn tɛ yen hɔrɔn yɛrɛ ye silamɛ de ye mɔgɔ min i bɛ hinɛ i bɛ makari i bɛ samɛ i bɛ hinɛ i adamaden ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ jɔnya ko tun ye tiɲɛ ye aw bɛ seli aw bɛ sun aw ni ala n'ala kira cɛ kira tun bɛ Bilal u b'a fɔ min ma ko Jɔn Bilal n'o o tun ye Éthiopien ye Éthiopie farafin de kun don a tun bɛ sɔn Jɔn Bilal ka taga ka taa Maga misiri wele a ka kɛ imam ye misiri kɔnɔ non o kalifara la o titre kalifara Bilal la kun dɔ de la o parce que jɔnya
ate diɲɛ logique livre logique si tɛ yen nɔ kitabu logique len foyi tɛ kitabu hakilima foyi tɛ yen nɔ walima kitabu min bɛ adamaden yɛrɛ k'i tabiya k'a la avancer k'a la développer i ka se ka sankɔrɔta sɔrɔ jamana diɲɛ fantan ni naani bɛɛ o kitabu tɛ yen nɔ kitabu min sɔnna jɔnya ma a tɛ yen i mana a ye kitabu o kitabu kɔnɔna na a nana ka na mɔgɔw ka adamadenya de lanɔgɔ i kɛra kalanbali ye cogo cogo i kɛra kodɔnbali ye cogo cogo ninnu dɔw américains b'a fɔ ne ma ko common sense logique nin ye logique de ye a y'a faamuya nin kuma in a tɛ nana janya tuguni min kun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna o kun ye nin de ye jɔnya in nana cogo min na n bɛ fɛ a ka faamuya société tilala cogo min na fo ka na ni jɔnw ye n bɛ fɛ o ka faamuya a y'a faamu donc ka bɔ o la ka na an yɛrɛ sɔrɔ maraka tile la bi ko jɔnya de bɛ kɛ la fo fɛɛrɛ ka don o la fo o dan ka siri o la de ka fu siri o la pewu donc gouvernement malien n'aw bɛ wuli ka min kɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ nin na ka sensibilisation min kɛ ka campagne d'information ni éducation intellectuelle min kɛ ni mɔgɔ ninnu kun walasa u bɛ se k'a faamu ka fɔ an tɛ jɔnya tile la tuguni k'o kɛ u ka se k'a faamu jamu si tɛ jɔn ye jamu si ma wolo jɔnya la adamadenw de bɛ na n'a ye ka mɔgɔw tila ka dɔw fɔ ko nin ye jeli ye nin ye numu ye nin ye funɛ ye a sɔrɔla sira dɔ de fɛ adamaden dɔw de y'u sigi ka jateminɛli dɔw kɛ a y'a faamu UNESCO yɛrɛ b'a expliquer an ye cogo min na kosɛbɛ n'o ye ONU ka organisation pour l'éducation la science et la culture éducation n'o ye kalan ye a y'a faamu science o ye ɲɛɲinini ye culture o ye danbe ye o jɛkulu min sigilen don ONU fɛ ka ɲɛɲininiw kɛ mɔgɔw diɲɛ fantan ni naani bɛɛ tabiyaw n'u danbew kan a y'a faamu ani u sigi cogo kun bɛ cogo min na u ka adamadenya kun bɛ cogo min na u ka système sociétaliw o ɲɛɲininiw o kumana nin fɛn ninnu kan kosɛbɛ olu ye ɲɛɲinini camanw kɛ anw farafinw anw de tɛ ɲɛɲinini kan ta ka sinɔn farajɛ b'anw ta ɲɛɲini diɲɛ don o don f'u bɛ tila ka n'an yɛrɛ kalan na o tɛ kabako ye n'i y'a ye an bɛ nin dingɛ in kɔnɔ hali sisan nɔ dɔw ma se ka fɛn dɔw faamuya c'est parce que ɲɛɲinini tɛ yen n'i ma ɲɛɲinini kɛ dɔnniya bɛ sɔrɔ cogo di donc k'a fɔ ka segin k'a fɔ jɔnya an t'o tilela bilen jɔnya banna pewu marakaw jɔnya tɛ yen kamara tɛ jɔn ye jara tɛ jɔn ye dunbiya tɛ jɔn ye fɛn jamu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko aw b'o de jatela jɔn ye jɔn tɛ bi jɔn tɛ sini silamɛya tɛ kerecɛnya tɛ wa fɛnɛ diɲɛ yɛrɛ hali mɔgɔ minnu tɛ ala ko yɛrɛ la o yɛrɛ olu yɛrɛ tagabolo tɛ ten tɔ tant k'i kɛra adamaden ye ko dusukolo b'i la ko hakili b'i la ala y'a d'i ma kun dɔ de la donc à utiliser aw ka homme préhistorique ya ninnu dabila kodɔnbaliya a kana yɛlɛma ka k'aw kala ye sur ce aw salamu alaikum